एक छोटा सा परिंदा था। वह बहुत प्यारा था, इसके पर चमकदार थे। वह दरख्तों पर घोंसला बनाता था। एक दिन उहाड़ रहा था। वह बहुत खुश था। वह गाना गा रहा था। वह नीले आसमान में उड़ रहा था। वहाँ एक छोटा सा लड़का था। इसका नाम अहमद था। वह बहुत शरारती था। वह हमेशा हंसता रहता था। अहमद पार्क में खेल रहा था। वह गेंद से खेल रहा था। वह बहुत खुश था। सूरज चमक रहा था। आसमान नीला और साफ था और हवा में हल्की सी खुशबू थी और पार्क में खूबसूरती से रोशनी फैला रहा था। दरख्तों की छांव में रोशनी करने छंकर आ रही थे। बच्चों की हंसी की आवाज गूंज रही थी, जैसे वह दुनिया के सारी खुशियां समेट रहे हों। जब वह झूलों, स्लाइडों और सीसा पर खेल रहे थे, हर तरफ खुशी और मसरत का माहौल था। उनमें एक छोटा लड़का था जिसका नाम अहमद था, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। जवाब ने रहमत लाव और नर्म तबीयत की वजह से जाना जाता था। इसके दोस्ता से बहुत पसंद करते थे। वह कदर तक की खूबसूरती में घरा हुआ पार्क में वक्त गुजारना पसंद करता था। दरख्तों के सब्जियों और फूलों की खुशबू से बहुत पसंद थी। जब अहमद खेल रहा था, इसने देखा कहा एक छोटा पर नंदा एक दरख्त के करीब बे चीनी से अपने परों को फड़फा रहा है। वहां पर नंदे को गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जिसे परिंदा परेशान है और ठीक से उड़ नहीं पा रहा है। परिंदे की हालत देखकर अहमद को फिक्र होने लगी। अहमद के जहन में तजस्सुसावर फिक्र पैदा हुई कि आखिर परिंदे को क्या हुआ है। जब वह हथियात से परिंदे के करीब पहुंचा, इसने सोचा कि शायद परिंदे को कोई चोट लगी है या वह किसी मुश्किल में है। अहमद ने परिंदे की मदद करने का फैसला किया और आस्ता आस्ता आ सके करीब जाने लगा था। कहां से डर न हिल गए। छोटा परिंदा बेबसी से चहचहा रहा था। इसकी आवाज में खौफावर बेचैनी की झलक थी। वह अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इसका छोटा जिस्म खौफ से कान पर रहा था। इसकी आंखों में खौफ की झलक थी, जैसे वह किसी बड़े खतरे का सामना कर रहा हो। उसका बाजू धागे में उलझ गया था, जो किसी ने लापरवाही से पार्क में फेंक दिया था। यह धागा हाथ के लिए एक जाल बन गया था, जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। धागा उसके नाजुक परों के गर्द मजबूती से लिपटा हुआ था, जिसे वह अपने परों को फैलाकर उड़ान नहीं भर पा रहा था। इसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और वह मजीद उलझता जा रहा था। परिंदे ने खुद को आजाद करने के कोश के लिकनास की कोशों से धागे की गिरफ्त मजबूत होती गई। इसकी हर हरकत से मजीद तकलीफ दे रही थी और वह बेबसी से चहचहा रहा था। अहमद का दिल बैठ गया। जबासिस वर्तहाले की संगीनी का एहसास हुआ। इसने देखा कि पर नंदा कितनी तकलीफ में है और इसकी मदद के बगैर वह आजाद नहीं हो सकता। परिंदा बेबसावर तकलीफ में था और वह जानता था कहां से मदद के लिए कुछ करना होगा। इसने अपने दिल में अज़्म किया कि वो परिंदे को इस मुसीबत से निकालेगा। अहमद नरम कदमों से परिंदे के करीब पहुंचा। इसकी आंखें हमदर्दिया और अज़्म से भरी हुई थीं। इसने सोचा कि कैसे वह परिंदे को बगैर मजीद तकलीफ ये आजाद कर सकता है। इसने अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता पर नंदे की तरफ बढ़ाया ताकि वहां से खौफजदा न करे। अहमद ने बड़ी एहतियात से धागे को परिंदे के परों से अल करना शुरू किया। अस्कादल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसने धागे को आहिस्ता आहिस्ता खोला ताकि परिंदे को मजीद तकलीफ न हो। आखिरकार परिंदा आजाद हो गया। इसने अपने परों को फैलाया और उड़ान भर ली। अहमद ने सुकून का सांस लिया और खुशी से मुस्कुराया। उसने एक मासूम जान की मदद की थी और उसका दिल खुशी से भर गया था। अहमद ने परिंदे को उड़ते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक मुतमिन मुस्कुराहट आ गई। इसने सोचा कि छोटे छोटे भी कितने बड़े असरात डाल सकते हैं। इसने अहद किया कि वो हमेशा जानवरों की मदद करेगा और उनकी हिफाजत करेगा। पार्क में सूरज गुरूब हो रहा था और माहौल पर सुकून और खामोश था। अहमद ने अपने दिल में एक नियाज मावर हमदर्दी का जज्बा महसूस किया। उसने सोचा कि दुनिया में हर जान की करनी चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। अहमद ने आहिस्ता से अपना हाथ परिंदे की तरफ बढ़ाया। इसके दिल में एक हमदर्दी की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि यह परिंदा मुश्किल में है और इसे मदद की जरूरत है। इसने अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया ताकि परिंदा खौफजदा ना हो।
اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے نرم اور پرسکون آواز میں بات کی۔ ڈرو مت، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، احمد نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک محبت آور شفقت تھی جو پرندے کو سکون دے رہی تھی۔ پرندے نے احمد کے اچھے ارادوں کو محسوس کرتے ہوئے جدوجہد کرنا چھوڑ دیا اور التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آمد کی کرن تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہاں حمد اس کا دوست ہے۔ جدوجہد کرنا چھوڑ دیا اور الجا بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ احمد نے پرندے کی آنکھوں میں ایک اعتماد دیکھا، جیسے وہ کہے رہا ہو کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ احمد نے احتیاط سے پرندے کے بازو سے دھاگے کھولا۔ اس کی انگلیاں انتہائی نرمی سے کام کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہا ایک غلطہ حرکت پرندے کو مزید تکلیف دے سکتی ہے۔ اس کی انگلیاں انتہائی نرمی سے کام کر رہی تھی۔ پرندہ ساکت رہا، گویا وہ جانتا تھا کہاں حمد مد کے لیے ہے۔ احمد نے دھاگے کو آہستہ آہستہ کھولا، ہر لمحہ احتیاط برتے ہوئے، گویا وہ جانتا تھا کہ حمد مد کے لیے ہے۔ پرندہ ساکت رہا، اس کی آنکھوں میں ایک کون تھا۔ احمد نے محسوس کیا کہ پرندہ سب پر بھروسہ کر رہا ہے۔ جیسے دھاگے کا آخری حصہ ڈھلا ہوا، احمد نے ایک گہرے سانس لی۔ اس نے پرندے کی طرف دیکھا اور مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تم آزاد ہو۔ پرندے نے آزمائشی طور پر اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا، اپنی نئی آزادی کی جانچ کی۔ اس نے اپنے پروں کو پھیلایا اور ایک لمحے کے لیے رکھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کیا واقعی وہ آزاد ہے۔ اپنی نئی آزادی کی جانچ کی۔ پرندے نے اپنے پروں کو پھیلایا اور ایک گہری سانس لی، جیسے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہو۔ احمد نے اپنی سانسیں روک لے، امید کرتے ہوئے کہا اس نے مزید کوئی چوٹ نہیں پہنچائی ہوگی۔ اس کے دل میں ایک خوف تھا، کہیں اس قیمت دینے پر ندے کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ امید کرتے ہوئے کہا اس نے مزید کوئی چوٹ نہیں پہنچائی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ پرندہ بٹھی کہے اور اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اس کی تسلی کے لیے پرندہ خوشی سے چہچہایا اور ہوا میں اڑ گیا، جیسے وہاں حمد کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ احمد نے ایک گہری سانس لی اور مسکرایا، اس کے دل میں ایک سکون تھا۔ پرندہ خوشی سے چہچہایا اور ہوا میں اڑ گیا، اس کے پر سے صاف نیلے آسمان کی طرف آسانی سے لے جا رہے تھے۔ احمد نے پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا اور اس کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے پر سے صاف نیلے آسمان کی طرف آسانی سے لے جا رہے تھے۔ پرندہ آسمان میں بلند ہوتا گیا، جیسے وہاں پنی نئی زندگی کا جشن منا رہا ہو۔ احمد نے پرندے کو دوڑتے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے دل میں ایک سکوناور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حصہ 5 کھانے کی تلاش۔ چھوٹا پرندہ اگرچہ آزاد تھا، کمزور اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ احمد کو احساس ہوا کہاں سے اپنی آزمائش کے بعد بھوکا ہونا چاہیے۔ اس نے پرندے کو کھلانے کے لیے کچھ تلاش کیا۔ اس نے قریب ہی پکے ہوئے بیر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھاڑی دیکھی۔ احتیاط سے اس نے چند بیر توڑے اور پرندے کو دیے۔ پرندے نے احمد کی مہربانی کو بھانپتے ہوئے قریب چھلانگ لگایا اور بیر کو چونچ ماری۔ اس نے بھوک سے کھانا کھایا، ہر کاٹنے کے ساتھ اپنی طاقت بحال کی۔ احمد مسکرایا، چھوٹے جانور کی مدد کر کے خوش ہوا۔ ہسہاچ ایک ناز کلمس جیسے ہے پرندہ کھا رہا تھا۔ احمد نے اس کے بازوں پر ایک چھوٹا سا زخم دیکھا جو شاید دھاگے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسے چھوٹے جانور پر ترس آیا۔ اسے یاد آیا کہ سکیمہ گھر پر ایک فرسٹ ایڈ کٹر کھتی ہیں۔ وہ گھر دوڑا اور اسے واپس پار کر لیا۔ احتیاط سے اس نے پرندے کے زینٹی کو آئب سے صاف کیا اور ایک چھوٹی سی پٹی لگا دی۔ پرندہ صبر سے بیٹھا رہا، جس سے احمد اپنے زخم پر قابو پاس کے۔ ہسات پرندے کی خوشی اپنی بھوک مٹ جانے اور زخم کے علاج کے ساتھ پرندہ بہت زیادہ ہزند ہدل کر رہا تھا۔ وہ خوشی سے چہچہاتا ہوا احمد کے پاؤں کے گرد گھوم رہا تھا۔ احمد ہنسا پرندے کی چنچل حرکتوں سے خوش ہوا۔ اس نے اپنے دل میں ایک گرمجوشی محسوس کی، یہ جانتے ہوئے کہا اس نے چھوٹے جانور کی زندگی میں ایک فرق پیدا کیا ہے۔ جیسے ہیسور جروب ہونا شروع ہوا، پارک میں لمبے سائے پڑ گئے۔ پرندہ ہٹ کر احمد کے کندھے پر آ گیا اور اس کے گل پر اپنا سر گڑنے لگا، گویا اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ حصہ 8 بکسی کا۔ احمد نے دیکھا کہ پرندہ آسمان میں اڑ گیا، اس کا سایہ سنہری غروب آفتاب میں غائب ہو گیا۔ اس نے اسدنا یک قیمتی سا بکسی کھا تھا۔
इसने सीखा कि मेहरबानी का छोटा सा अमल भी किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। उसे जरूरतमंदों पर तरस खाने और उनकी मदद करने क्या अहमियत का एहसास हुआ। उस दिन से अहमद ने खुद से वादा किया, कहो हमेशा तमाम जानदारों के साथ अच्छा सलूक करेगा, चाहे वो छोटे हो या बड़े। हसनो मेहरबानी फैलाना। परनदे के साथ अहमद की मुलाकात का इस पर गहरा असर हुआ। इसने अपने इर्द गिर्द दूसरे छोटे जानवरों को देखना शुरू कर दिया जिन्हें उसके मदद की जरूरत हो सकती है। इसने अपने घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा बर्ड फीडर बनाया और इसे हर रोज बीजों से भरता रहा। इसने अपने हमसाया की गुलेरी दरख्त से नीचे उतारने में मदद किया और पार्क में एक खोए हुए किते को बचाया। अहमद की मेहरबानी के कामों को किसी ने नहीं देखा। इसके दोस्तावर अहल खाना हास की हमदर्दे से मुतासिर हुए और जानवरों और एक दूसरे के साथ जियाद हमहरबानी करने लगे। इस हदस मोहब्बत से भरे दुनिया अहमद की अनियास के स्कूल और कम्युनिटी में फैल गई। लोगों को हमदर्दीत खाने और जरूरतमंदों की मदद करने की अहमियत का एहसास होने लगा, चाहे वह कितने ही छोटे या मामूली क्यों न हो। ऐसा लगता था कि दे दुनिया एक मेहरबाना और ज्यादा मोहब्बत करने वाली जह बनती जा रही है। एक वक्त में मेहरबानी का एक छोटा सा अमल और यह सब एक छोटे लड़के अहमद और पार्क में एक पर नंदे के साथ में इसके मुलाकात से शुरू हुआ।